السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज बद्री साहबांक मध्य हजरत माज बिन हारिस रजियतालांकर चर्चा हेब. हजरत माज का संपर्क अंसार कबिलार हजरत शाखा अंतर्गत बनु मालिक बिन नजार सहित थिला. हजरत माज पितांक नाम हारिस बिन रफा थिला एवं मातांक नाम अफरा बिनते अबीद थिला. हजरत मऊज और हजरत अफू तांक दुई भाई थिले. एही तिनी भाई इनको बनु अफरा मध्य कुहा जाउथिला. हजरत माज और तांकर दुई भाई सभी बदर युद्ध सामिल थिले. हजरत औफ और हजरत मऊज दुहें बदर युद्ध शहीद होते, किंतु हजरत माज बदर पर मध्य समस्त युद्ध हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथी सामिल थिले. गोटे वर्णना अनुजाई हजरत हारिस और हजरत राफे बिन मालिक जुल्की से ही प्रारंभिक अंसार मानक मध्यरु थिले जे हजरत अक्रम जे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर मक्कारे ही दीक्षा नेबार सौभाग्य अर्जन करनी थिले. सेहीपरि बैते उकबा सानिया अवसर मध्य हजरत माज उपस्थित थिले. हजरत मुअम्मिर बिन हारिस जेतेबेले मक्कारु प्रवास करी मदीना आसिले सेतेबेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तांको ओ हजरत माज रजियतालांक मध्य मैत्रिक संपर्क स्थापन करथिले. अबू जेहेल हत्या संबंधी व्याख्या जदिच गत वर्ष खुतबारे मु आलोचना कर सारी, किंतु एठारे मध्य वर्णना करने जरूरी, कारण उक्त घटना सहित हजरत माज रजियतालांकर संपर्क गभीर रही एवं तांकर एवं ताहा बुखारी रे मध्य दरज रही एवं ताहा संक्षिप्त रूपे वर्णना करिया मध्य संभव नुहे. तेणु मु संपूर्ण वर्णना उपस्थापन करी. साले बिन इब्राहिम निज दादा हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ को ठारू वर्णना करती कि मु बदर युद्ध समय धाड़ी बांधी छिड़ा होइथिबा अवस्था मु निज दक्षिण और बाम पार्श्व को सामान्य नजर कली. सेतेबेले मु कौन देखिली कि दुई जन अंसारी बालक जहाँ बयस खूब कम बयसर हेब छिड़ा होइछंती. मु मने कली कि संभवतः मो निकटरे एपरी लोके थांते कि जे बलिष्ठ और सबल योद्धा थांते. एतिकी सेमानंक मध्यरु जणे एतिकी बेले सेमानंक मध्यरु जणे मो हाथ को दबाई पचारिला, चचा कौन आपण अबू जहेल को जानिछंती? मु उत्तर देली हाँ पुतरा, किंतु तुमर तांक निकटरे कौन काम अछि? से कहिला मोते खबर मिली जे मक्कारे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालीगुलज करुथिला. सेही प्रभुंक राण जहाँक हस्त मुठारे मोर जीवन नाटिका रही. जदि मु ताहाकु देखे तेबे मो आखि ता आखि ठारू अलगा हेब नाही जेपर्यंत कि आम दुहिंक मध्यरु से मृत्युवरण न करे जार मरिबा विधाता स्थिर करि सारिछंती. से कहती यह शुणी मु आश्चर्यचकित हेली. अर्थात हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ आश्चर्यचकित हेले.
से आहुरी कहती कि द्वितीय बालक जनक सेहीपरि मो हाथ को दबाई मो विपरीत पार्श्व थिबा बालक मते समान कथा पचारिला। इतिमध्यरे मु देखिली अबू जेहेल लोकमानंक मध्यरे घूरी बुलुछि। अते मु कहिली देख से तुमर साथी जहाँक संबंधरे तुमे पचारुथिल। यह शुणिबा मात्रे से दुहें निज निज खंडा धरी अबू जेहेल आड़कू कुदा मारिले एवं ताहाकू एते मारिले जे निहत करदेले। तापर सेमाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकट को फेरिआसी यार सूचना देले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंकु पचारिले तुमे दुहिंक मध्यरु तुम दुहिंक मध्यरु किए ताकू हत्या करिछि? उभय कहले मु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुनश्च प्रश्न कले कौन तुम निज तरबारी पोछि सफा कर देइछ? सेमाने कहले ना। अतएव हुजूर दुहिंक तरबारी देखिले एवं कहिले तुमे दुहे ही ताकू हत्या करिछ। तापरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले ताहार धन अर्थात अबू जहेल धन संपत्ति माज बिन उमर बिन जमुं को मिलिबो। से दुहिंक नाम माज थिला, माज बिन अफरा ओ माज बिन उमर बिन जमुं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु वर्णना करती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर युद्ध दिन कहले किए देखा चाहूँगी जे अबू जहेल अवस्था किपरि? हजरत इब्ने मसूद गले एवं जाई देखिले कि आंकु अफरांक दुई पुत्र हजरत माज और हजरत मऊज तरबारी रे एते थर आघात करा जाइछि जे से मृत्युर खूब निकटवर्ती हो जाइछि अर्थात दरमरा हो जाइछि। ओ ताकू पचारिले कौन तू अबू जहेल? हजरत इब्ने मसूद कहती मु ताहार दाढ़ी धरी नहीं थिली। सेतेबेले से कहिला कौन मो ठारू बड़ी बड़ लोकंकु तुमे केबे हत्या करिछ? अबा यह कहिला कि सही व्यक्ति ठारू बड़ी केही अछंती जहाँकु ताहार जाति भाई हत्या करिथिबो। अहमद बिन यूसुफ एभली वर्णना करिसंती कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहिले तुमे अबू जहेल। यह मध्य बुखारी रे दर्ज रही। हजरत सईद जैनुल आबेदीन हजरत सैयद जैनुल आबेदीन वलीउल्लाह साहेब बुखारी रे दर्ज थिबा उक्त हदीस व्याख्या करी केतेक वर्णना अनुजाई अफरार दुई पुत्र माज और मऊज अबू जेहेल को मारी 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 दरमारा कर देइथिले। सेथि अंते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ताहार शिरछेद करथिले। यह बुखारी किताबुल मगाजिर रे दर्ज रही। अलामा इब्ने हजर अस्कलानी यही मत प्रकाश करछंती कि संभवतः माज बिन उमर और माज बिन अफरांक परे मऊज बिन अफरा मध्य ताहा उपरे आक्रमण करिथिबे। तेबे बदर युद्ध अवसर में अबू जेहेल हत्या पछरे किए किए सामिल थिले एथि संबंध में विस्तार व्याख्या गोटे स्थान में एपरी दर्ज रही जे इब्ने हिशाम अलामा इब्ने इसहाक माध्यम वर्णना करती जे माज बिन उमर बिन जमू अबू जेहेल गोड़ काटी देइथिला जद्वारा से तले पड़ जाइथिला एवं अक्रमा बिन अबू जेहेल यह देखी माज को हाथ को तरबारी माध्यम प्रहार करथिले जद्वारा तांकर गोटे हस्त बा बाहु कटि जाइथिला। तापरे मऊज बिन अफरा अबू जेहेल उपर आक्रमण करथिले एवं ताहा शरीर रे जीवन किछिटा अंश बाकी रहिथिला कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ताहार शिरछेद कर देइथिले। जेतेबेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तांकु निहत लोकमानंक मध्यरे अबू जेहेल को खोजिबाकू आदेश देले। सही मुस्लिम रे हदीस अनुजाई अफराहार दुई पुत्र अबू जेहेल उपरे आक्रमण करी ताहाकू निहत कले। एहीपरि बुखारीर किताल अबू जेहेल भागरे मध्य यही कथा दर्ज रही। इमाम कुर्तुबींक कहवा अनुजाई यह भ्रम धारणा जे अफराहार दुई पुत्र अबू जेहेल को हत्या करथिले। से कहती केतेक वर्णना अनुजाई माज बिन उमर बिन जमू एवं माज बिन अफरा संक्रांत रे संदेह रे पड़ी जाइछंती। अलामा इब्ने जुजी कहती माज बिन जमू अफरांक संतान मानक मध्यरु नुहंती एवं माज बिन अफरा अबू जेहेल को हत्याकारी मध्य सामिल थिले। संभवतः माज बिन अफरांकर कौनसी भाई अबा चचा सेठारे उपस्थित थिले अबा वर्णना रे अफरार कौनसी अफरांक कौनसी पुत्रर चर्चा रही जाइछि जद्वारा वर्णनाकारी भूलवशतः अफरा दुई पुत्र कही देइथिबे। से जहा हेउ अबू उमर कहती से वर्णना संबंध रे हजरत अनस बिन मालिकर हदीस यथेष्ट सठिक
ଯେଉଁଥିରେ ଦରଜ ରହିଛି କି ଇବ୍ନେ ଅଫ୍ରା ଅବୁ ଜେହେଲକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଇବ୍ନେ ତୈୟମ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଉଭୟ ମାଜ ବିନ୍ ଉମର ବିନ୍ ଜମୁ ଓ ମାଜ ବିନ୍ ଅଫ୍ରା ଗୋଟିଏ ମାର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ, ଅବା ଉଭୟ ରଜାଇ ଭାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ଷୀରପାନ କରାଇଥିବେ। ଆଲାମା ଦାଉଦି ଅଫ୍ରାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରର ଅନ୍ୟାର୍ଥ ସହେଲ ଓ ସୁହେଲ ମଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ମଉଜ ଓ ମାଜ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ଅବୁ ଜେହେଲକୁ 3 ଜଣ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ପୁସ୍ତକରେ 2 ଜଣ ଓ ହଜରତ ମାଜ ବିନ୍ ହାରିସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଜରତ ସାହେବଜାଦା ମିର୍ଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ ବଦର ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଟାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅବୁ ଜେହେଲର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏପରିକି ରଣଭୂମି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଥିଲା। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଜମାତ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା କି ଇସଲାମର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ନିରୀହ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନା ଅଧିକ ଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ସାଜସଜ୍ଜା ଥିଲା। ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଦେଶ ବିତାଡ଼ିତର କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ସେହି ନିରୁପାୟ ଲୋକେ ମକ୍କାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି କ୍ଷଣର ଶିକାର ମାତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଓ ରସୁଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ମତୁଆଳା କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ଯାହାଠାରୁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳ କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମସେବାର ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ କୌଣସିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସାଥୀଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲା। ହମଜା, ଅଲି ଓ ଜୁବେର ଶତ୍ରୁର ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନସାରମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଉତ୍ତେଜନାର ଆଚରଣ ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ଅବଦୁର ରହମାନ ବିନ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନଜର କଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 2 ଜଣ ଅନସାରୀ ଯୁବକ ମୋ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ନିରାଶା ହୋଇ ବସିଗଲା, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିକଟରେ ଥିବା ସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଣେ ବେଶ୍ ଦମ୍ଭ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଥାଏ ଯାହାର ଆଖପାଖ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତନରେ ଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଯେପରିକି ସେ ନିଜ କଥା ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଜ ସାଥୀଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ଚଚା, ଅବୁ ଜେହେଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସେ ମକ୍କାରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଛି କି ତାହାକୁ ନିହତ କରିବି ଅବା ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଶହୀଦ ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲି କି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସେହି ସମାନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ବାଳକ ଜଣକ ମୋତେ କଲେ। ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁଃସାହସ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲି, କାରଣ ଅବୁ ଜେହେଲ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। ତାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରବୀଣ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ହାତ ଉଠାଇ ଇସାରା କଲି ଯେ ସେ ଅବୁ ଜେହେଲ ଅଟେ। ଅବଦୁର ରହମାନ ବିନ୍ ଅଫ୍ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଇସାରା କରିବାର ବିଳମ୍ବ ଥିଲା କି ସେ ଦୁହେଁ ଚିଲ ପରି ଝାମ୍ପା ମାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ନିମିତ୍ତକେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଓ ଉଗ୍ରତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି ଅବୁ ଜେହେଲ ଓ ତାହାର ସାଥୀମାନେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅବୁ ଜେହେଲ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଅକ୍ରମା ବିନ୍ ଅବୁ ଜେହେଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିତା ସହିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପିତାର ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ମାଜକୁ ପଛପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାହାର ବାମ ହସ୍ତଙ୍କୁ ତରବାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ତାହା କଟିଯାଇ ଲଟକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ମାଜ ଆକ୍ରମଣର ପିଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖସି ପଳାଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଓହଳି ରହିଥିବା ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଜରତ ମାଜ ତାହାକୁ ନିଜ ବାହୁକୁ ଟାଣି ନିଜ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଲଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲେ।
हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजियताला उक्त घटना को एभली उल्लेख करिसेंती जे अबू जहेल जार जन्म हेबार सप्ताह पर्यंत ओट बलि करा जाई लोकमानंकु मांस बंटन करा जाउथिला एवं मक्कारे ढोल ओ बादकर स्वर गुंजरित होई उठुथिला ओ आनंद उत्सव पालन करा जाउथिला। पुनश्च आपण उल्लेख करिसेंती बदर युद्धरे अंसार दुई बालक ताहाकु क्षतविक्षत कले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वर्णना करती युद्ध समाप्त हेबा पर जेतेबेले लोके प्रत्यावर्तन करुथिले सेतेबेले मु क्षताक्त लोकंक खबर नेबा पई चलीगली जेहेतु आपण मक्कावासी थिले एवं अबू जहेल आपणको भल भाव चिन्हिथिला। रणभूमि रे अबू जहेल क्षतविक्षत अवस्था पड़ी रही एवं जंत्रणा छटपट हेउथिला। जेतेबेले मु ताहा निकटरे पहुँचली से मते देखि कहिला मु आउ बंचिबी नहीं, मोर पीड़ा बढ़ी चलीछि। तुमे मक्का अधिवासी मोर मनस्कामना पूरण कर, मते जीवनरू मारी दियो जद्वारा मु एही कष्टरू मुक्ति पाइजिबी। किंतु तुमे जाण मु अरबर सरदार और अरब रे एही प्रथा प्रचलित जे सरदार मानक बेक लंबा रखी छेद करा जाइथाए एवं एहा ताहार सरदार हेबार दृष्टांत। तेणु मोर एही शेष अभिलाषा पूरण कर दियो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहती मु ताहार बेक छोट करी छेद कली एवं कहली तुम अंतिम मनस्कामना मध्य पूरण करा जिवो नहीं। तेबे देख अबू जहेलर शेष परिणति किभली निर्लज्जपूर्ण थिला, जहार बेक ताहार जीवन सारा उच्चा रही थिला। शेष समय रे ताहा छोट करी कटागला एवं ताहार शेष मनस्कामना मध्य पूरण करागला नहीं। हजरत रबी बिन माउज वर्णना करती मोर चचा हजरत माज बिन अफरा मते किछि टटका खजुरी देई कहिले या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेबारे भेट देई आस। एथि प्रतिबदल रे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मते गहना गांठी प्रेरण कले जहाँकि बहरैन रो हाकिम आपणक निकटकू उपहार स्वरूप प्रेरण करथिले। आउ एक रेवायत अनुजाई हजरत रुबी बिन्त मऊज वर्णना करती कि मो चचा मो हाथ रे एक उपहार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकटकू प्रेरण कले। एथिरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तांका पई किछि गहना गांठी प्रदान कले जहाँकि बहरैन रो हाकिम तरफरु आपणकू हस्तगत होइतिला। अलामा इब्ने असीर उल्लेख करिसेंती जे बहरैन रो हाकिम और अन्य राजा और महाराजा माने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकटकू अनेक उपहार प्रेरण करथिले। जेतेबेले इस्लाम संसार रे परिव्याप्त हैला एवं आपण राजा और महाराजा मानंकू पत्र लिखिले और उपहार प्रेरण कले सेतेबेले सेमाने मध्य आपणक सेवारे उत्तर और उपहार प्रेरण करथिले। हजरत माज बिन हारिस चारोटी विवाह करथिले एवं तांक पत्नी माने यथाक्रमे एपरि थिले। प्रथम थिले हबीबा बिनते कैस जहाँक औरसरू अब्दुल्ला जन्मग्रहण करथिले। द्वितीय पत्नी थिले उम्मे हारिस बिन सबरा जहाँक औरसरू हारिस ऑफ सलमी उम्मे अब्दुल्ला और रमला जन्मग्रहण करथिले। तृतीय पत्नी उम्मे अब्दुल्ला बिनते नमीर थिले, तांको औरसरू इब्राहिम और आयशा जन्मग्रहण करथिले। चतुर्थ पत्नी थिले उम्मे साबित रमला बिनते हारिस, तांको औरसरू सारा जन्मलाभ करथिले। अलामा इब्ने असीर निजर पुस्तक असदुल गाबारे हजरत माज को देहांत परिप्रेक्षी रे अनेक कथा दर्ज करछंती। गोटे कथन अनुजाई हजरत माज रजियाताला बदर युद्धरे क्षताक्त अवस्था मदीना फेरी किंतु सही अवस्थारू उद्धार न पाई देहत्याग करथिले। आउ एक कथन अनुजाई से उस्मान रजियाताला खिलाफत समय काल पर्यंत जीवित रही। पुनश्च आउ एक कथन अनुजाई हजरत अली रजियाताला समय काल पर्यंत से जीवित थिले एवं हजरत अली और अमीर माविया मध्य जो युद्ध अर्थात सफीन युद्ध घटी अर्थात 3637 हिजरी रे से हजरत अली पक्षरे रही युद्ध लड़ी से जहाँ हो देहांत संक्रांत रे भिन्न मत रही। जना जाउछि कि से दीर्घ जीवन लाभ करिवार कारण जेभଳି तांका पत्नी और पिला छुआ अधिक संख्यार थिले सेथिरु से यह साब्यस्त हेउछि जे से दीर्घ जीवन लाभ करथिले। वर्तमान उक्त साहाबांक चर्चा करिबा परे श्रीमान राणा नईमुद्दीन साहेब पिता श्रीमान फिरोजुद्दीन साहेब मसीहारे देहत्याग कले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तांका गुणावलीर चर्चा करिबी।
से दीर्घ समय है पीड़ित थिले विभिन्न रोगरे एवं जेतेबेले चिकित्सालय जाती डाक्तर तांको देखि कहती वर्तमान आपणक शेष समय आसी जाइछि किंतु अल्लाह ताला तांको उपरे निज आशीष अवतीर्ण कर दियंती एवं से सुस्थ होई घर को फेरी आसंती जेतेबेले चलप्रचल पाई सक्षम हुअंती सेतेबेले संगे संगे मस्जिद चली आसंती से जहा हेउ एई शेष थरक से मृत्यु को जिणी पारिले नाही एवं तांकर काल हैला दस्तावेज अनुजाई तांकर जन्म 1934 मसीहा अटे किंतु केतेक कहती कि तांकर जन्म 1930 अथवा 1932 मसीह होइथिला से जहा हेउ दस्तावेज अनुजाई से 86 वर्षर दीर्घ जीवन लाभ करथिले तांक वंशरे अहमदियत तांक पिता श्रीमान फिरोजद्दीन साहेब माध्यम आसीथिला से 1906 मसीह हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को पत्र लिखि बयात करथिले भारत पाकिस्तान विभाजन समय से सपरिवार सह लाहौर रे बसति स्थापन करथिले किंतु 1948 मसीह राणा साहेब रबुआ चली आसीथिले तापर से निजको फुरकान बाटालियन पई उत्सर्ग करथिले फुरकान बाटालियन परे राणा साहेब को द्वितीय खलीफा हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहेब मीरपुर खास निकट में थिबा जमीर रक्षणाबेक्षण निमंते प्रेरण करथिले सेठारे से किछि वर्ष मुतयन रहिथिले एवं 1951 मसीह वसीयत व्यवस्था रे शामिल होइथिले तांका पत्नी का नाम सारा परवीन थिला से दौलत खान साहेब कर साहेब साहबी हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम कर नातुणी थिले कार्यालय रेजिस्टर मुताबिक से 1954 मसीहा अगस्ट मास 3 तारिख दिन रिजर्व ऑन ड्यूटी रे जोग देइथिले तापर नवेम्बर 1955 रु 11 मई 1959 मसीहा पर्यंत जमातर विशेष सुरक्षा बल रे अंगरक्षी भाव में मुतयन थिले जेतेबेले द्वितीय खलीफा तफसीर लिखिबा पई नखला चली जाती सेतेबेले से आपण को मध्य साथी रे नहीं जाती एवं कहीं केते मास सेठारे अवस्थान करिथांती सेठारे विद्युत नथिला जेनेरेटर रे डीजेल भरी कार्य करा जाउथिला एवं ए सब दायित्व निर्वाह से सब कार्य निर्वाह करथिले ओसियत कार्यालय अनुजाई से 1978 मसीह अंगरक्षी दायित्व रिटायर हेले एवं जिला साहवाल चली जाइथिले सेठारे मस्जिद सेवक भाव में सेवा संपादन करथिले एतिक बेले अर्थात 1984 मसीह विरोधी माने साहवाल अहमदिया बैतुल जिकर उपरे आक्रमण करथिले सेतेबेले से सुरक्षा दायित्व थिले तेणु से पालटा जवाब देइथिले किंतु प्रशासन राणा साहेब और तांक 11 जन साथी उपरे मकदमा करथिले एवं 26 अक्टोबर 1984 मसीह मार्च मास 1994 पर्यंत दीर्घ 10 वर्ष काल तांको कारावरण भोग करने को पड़ता पुलिस यही आक्रमण उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करने परिवर्ते आमर 11 जन अहमदी मानक विरुद्ध रे मिथ्या मकदमा करी एमानंकु दंड विधान करिथिला एही केस रु मिलिटारी एही केस को मिलिटारी कोर्ट को रेफर करा जाइथिला ताहा जियाउल हक समय रे एक विशेष अदालत थिला उक्त केस रो नियमित शुणाणी एक अदालत रे 1985 मसीहा फेब्रुआरी मास 16 तारिख ठारू आरंभ होई 1985 मसीहा जून 1 तारिख पर्यंत चलीथिला एही केस रे तो प्रथमे मोट 11 जन व्यक्ति गिरफ होइथिले किंतु परे 7 जन व्यक्ति जहिरे राणा नईमुद्दीन साहेब मध्य शामिल थिले तांकर विचार को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत स्थगित कर दिया जाइथिला सेमानंक मध्यरु 2 जन विदेश को चलीगले अन्य 2 जन निर्दोष साब्यस्त होई खलास होइथिले तेबे एही 7 जन व्यक्तिंकर मामला पेंडिंग रहिथिला पर एही विशेष मिलिटारी अदालत इलियास मुनीर साहेब मुरब्बी सिलसिला और राणा नईमुद्दीन साहेब को फांसी दंडादेश देइथिला एवं अन्य जो 5 जन अभियुक्त रही से 25-25 वर्ष सश्रम कारादंड रे दंडित करा जाइथिला से जहाँ होना कहीं उक्त न्याय को चैलेंज करी लाहौर हाईकोर्ट रे अपील करा जाइथिला सुतरां लाहौर हाईकोर्ट 1994 मसीहा मार्च मासरे दोषमुक्तर आदेश देइथिला तांको एवं आवश्यक दस्तावेज दाखल करने पर 19 मार्च
1994 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଆହମଦୀଗଣ 9.5 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କାରାବରଣ ଭୋଗ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଅଣ ଅହମଦୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ଅହମଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଶୁଣାଣି 2013 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ପୁନଃ ଶୁଣାଣି ବେଳକୁ ଏହି 2 ଜଣ ଅହମଦୀ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ। ଏହି କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ନପାରି ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। କଏଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅହମଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୟାନ ନେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କାରଣ ପୋଲିସ କହୁଥିଲା ଯେ ତମେ ନିଜର ଖଲିଫାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ରହି ଆସିଛ, ତେଣୁ ସେ ତୁମକୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ମାର। ରାଣା ନଇମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଏହି ମକଦ୍ଦମାରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ 1994 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୟସରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଥିଲେ। 2010 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ, ତେଣୁ ବାହିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଫେରିଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କିଛି ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଓ 4 ଜଣ ଝିଅ ନିଜ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଣା ଓସିମ ଅହମଦ ୱକ୍ଫେ ଜିନ୍ଦଗୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକେରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ 4 ଜଣ ପୁତ୍ର ଲଣ୍ଡନରେ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲେଖନ୍ତି କି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କି ଖିଲାଫତ ସହିତ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଖିଲାଫତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ସେ ଖିଲାଫତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଏ ଓ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଦେଖିନିଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁବକ ପାଲଟିଯାଏ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ରହସ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଆସେ, ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯିବି। ସେ ଅତି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ କି ପିତାଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଢେର ଅଧିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଘରେ ବସି କ'ଣ କରିବି। ସେହିପରି ହଶାମ ନାମକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନଥିପତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲି। ଏହି ବୟସରେ ଏପରି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେୟାର ହୋମକୁ ଚାଲିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ନଇମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ ଚଲାବୁଲା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ଚାଲିଆସି ଖଲିଫାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ରହିଥାଏ। ରାଣା ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଶରୀରର ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମାଲିସ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରୁ କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଅବାଜି ଏହା କ'ଣ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଅଝଟ ହେବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଜେଲରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ପୀଡ଼ା। ସେ ସର୍ବଦା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାରାମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ଏହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖିଲାଫତର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତାର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏକଦା ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଦିନେ ସେ କହିଲେ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ସାନି ତାଲା ନଖଲା ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ତଫସିର ଲେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି।
ଯେପରିକି ମୁଁ ପୂର୍ବେ କହିଲି ସେ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ହୁଜୁର ରଜାତାଲା ମୋ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ମସଜିଦ୍ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ମସଜିଦକୁ ଯାଇ ଇସ୍ତେଗଫାର କର। ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ମସଜିଦ୍ ଚାଲିଗଲି। ସେତେବେଳେ ମସଜିଦ୍ କଚ୍ଚା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିର ମସଜିଦ୍, ମାଟି ତିଆରି ମସଜିଦ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ମସଜିଦର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସି ଇସ୍ତେଗଫାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଗଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିଲି ଓ ଇସ୍ତେଗଫାର କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମସଜିଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଟଣାଯାଇଥିବା ଏକ ଛତା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ସାନି ରଜାତାଲା ପଚାରିଲେ ଯେ ନଈମ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହୁଜୁର ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହୁଜୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ସେଇଠି ଥିବ। ସେ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଲି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଇମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ସାନି ରଜାତାଲା ତଫସିର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ହୁଜୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଉକ୍ତ କଥାରୁ ବହୁତ ଭାବରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ଖୁସିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ କାହାରି ସହିତ ସେୟାର କରୁନଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ନଇମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସୁଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ଜଣେ କୋମଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣା ଓସିମ ସାହେବ ୱକ୍ଫ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ୱକ୍ଫ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ନଇମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ମୋତେ ଦିନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଉପଦେଶ ପୂର୍ବକ କହିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଇସ୍ତେଗଫାର କରି ନିଜର ୱକ୍ଫ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦିଏ ତେବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁମେ ନୀରବ ହୋଇଯିବ, ତାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଏପରି ପତିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯେପରି ସେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ରାଣା ଓସିମ ଅହମଦ ସାହେବ କୁହନ୍ତି ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏ ରାଣା ନଇମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବଙ୍କର ଜାମାତା ଥିଲେ ସେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ନିଜ ଝିଅଠୁ ବଳି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ରାଣା ଓସିମ ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଥରେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ହଜରତ ଆମ୍ମାଜାନଙ୍କ ଦରବାନ ଭାବରେ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଣା ନଇମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଓସିୟତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ପରିଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓସିୟତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିୟମିତ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତି ମାସର ପହିଲା ତାରିଖରେ ସେ ଚାନ୍ଦା ପୈଠ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରବତାର ସହିତ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା କାହାରି ଆଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ପିତାଙ୍କ ଖିଲାଫତ ସହିତ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ଖିଲାଫତଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଏହା ଭେଦି ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଲିଫାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖଲିଫାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଏକଦା ଆମେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାହେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିତାଶ୍ରୀ ସଚେତ ଓ ସଜାଗ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲୁ କି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ହିଫାଜତେ ଖାସ୍ର ନାଏବ ଅଫିସର କୌଣସି କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
अबा ड्यूटी पाई आसिछंती एवं तांकर सम्मान रक्षा करने उद्देश्य आम पिता छिड़ा हो जाइछंती एवं से पर्यंत से ऑफिसर महोदय सेठी छिड़ा होइथिले जे पर्यंत से ऑफिसर महोदय सेठारे छिड़ा होई रहिथिले से पर्यंत आम पिता तांक रक्षा उद्देश्य छिड़ा होई रहिथिले एवं जेतेबेले ऑफिसर महोदय प्रस्थान करिगले सेतेबेले पिताश्री आसन ग्रहण कले तांक सुपुत्री कहंती से एही कथाटी किछि मिनिटर जे एही कथाटी किछि मिनिटर कथा थिला किंतु यह आमको अनेक किछि शिक्षा देईगला आम पिता आमको सारा जीवन यही उपदेश देउथिले कि जीवन रे लाभवान हेबा पई खिलाफत सह एपरी जोड़ी रुह जेपरी लोहा चुंबक सहित जोड़ी रही थाए पुनश्च कहती जे पिता जेतेबेले आम पिता जेतेबेले आम चारि भौणी और भाई भाउजों को किछि दिन पूर्वर ईदी खर्च देले सेतेबेले आमे कहिलु के पिताजी वर्तमान तो रमजान मास आरंभ होई नाही से कहबा को लागिले जे समयर किछि जणा नाही तेणु निजर कर्तव्य संपादना करिबारे विलंब करिबा उचित नुह तांको वियोग पूर्वर से निज पिलांकु ईदी देई चली जाइछंती तांकर बहु वर्णना करती जे मो ससुर ममतामयी और स्नेहशील थिले से मोर बहुत जत्न नेउथिले सर्वदा मोर पिता होई मते उपदेश देउथिले जेतेबेले मो पितांक मृत्यु घटिला सेतेबेले तांको ससुर निज पुत्रंकु कहिले जे तमे स्वामी स्त्री जाई तांको जनाजारे शामिल हुआ पुनश्च यही बहु लेखंती जे रात्र रे जेकोसी प्रहर रे मो आखि खोलुथिला सेतेबेले मु तांको नमाज पढुथिबार अवस्था देखुथिली से खिलाफतर प्रेमी थिले प्रत्येक उल्लेखकारी तांको संपर्क रे यह ही उल्लेख करछंती जे खिलाफत सहित तांकर विश्वस्त संपर्क रहिथिला एवं से कहूथिले जे खलीफांक दुआ बलरू ही मु कारामुक्त होई परिछि एवं एठारे ड्यूटी देई पारुछि से कहंती जे जेउ राष्ट्रपति फांसी दंडादेश उपरे हस्ताक्षर कर देइथिला खलीफांक दुआरू ताहार पत्ता मिलिला नाही एवं से कुआडे गला किंतु राणा नईमुद्दीन साहेब संसारवासी आगरे जीवंत निदर्शन स्वरूप छिड़ा होइछंती तांकर आउ जणे पुत्री कहंती जे मो पिता मो पिलामानंकु सर्वदा गोटे उपदेश देउथिले जे अल्लाह और खलीफांक सहित सर्वदा संपर्क सुदृढ़ रख तहिरे ही तुमर स्थायित्व रही से सर्वदा कुरान सहित कुरान मजीद पढ़िबा पई उत्साहित करुथिले से नमाज तहजुद नियमित भाव में पाठ करुथिले मु मो जीवन रे केबे हेले तांकु नमाज तहजुद छाड़ीबार देखि नाही से आम मानक पई दुआर गंताघर छाड़ी जाइछंती भीषण से अत्यंत अतिथि सत्कारी थिले से गरीब परिजन मानकर जत्न नेउथिले राणा नईमुद्दीन साहेब निज स्वर्गत पिता मातांक और निज धर्मपत्नींकर मध्य चांदा पैठ करुथिले तांको सहधर्मिणी वियोग पर से तांकर नियमित रूपे चांदा मध्य देउथिले तांको पुत्री कहंती कि मु पितांक तुंडरे सर्वदा गोटिए कविता उच्च स्वर रे पढ़ुथिबार शुणिथिली ताहे कि जे हो फजल तेरा या रब हो या कोई इब्तिला हो राजी है हम इसी में जिसमें तेरी रिजा हो तांको पुत्री कहती जे आम माँ वियोग पर से आमर बहुत जत्न नहीं एवं निजर बहु सहित सर्वदा पुत्री मानक ठारू अधिक सद्व्यवहार प्रदर्शन करथिले से जेकोसी जिनिस आणुथिले जेतेबेले भी ईद खर्च बा जेतेबेले भी ईद खर्च देउथिले सेतेबेले निजर बहु को आगतुरा देउथिले ओ पर आम मानकु देउथिले एवं कहूथिले जे आमे पर बा अन्यर झियो को निज घर को बहु करी आनिछे तेणु ताहार अधिक ध्यान रखिबा उचित कारण मु अल्लाहंक निकटरे उत्तरदायी अटे। आउ जड़े पुत्री लिखिछंती निसंदेह रूपे कहिया गले तांकर सही परीक्षार दिन जेउठी से जेल रे निजर समय अतिबाहित करथिले ता अल्लाह तालांक प्रसन्नता और तांक धर्मर स्नेह और खिलाफत प्रति प्रेमर तांकर समय अतिबाहित होइथिला से तुंडरू केबे हेले कोनोसी कार्य बा वस्तु पई अभियोग बा आपत्ति करि नथिले तांक पाटुरू केबे हेले आहा शब्द बाहरी नाही से असुस्थ थिबा अवस्था रे मध्य नमाज तहजुद पढ़ुथिले एवं जेल रे पुलिस रो बर्बर
ବର୍ବରତାମୂଳକ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ସେ ବୃକକ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶ୍ୱାସରୋଗ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବାର ଶୁଣିନାହୁଁ ଯାହାକି ଅପ୍ରୀତିକର ହୋଇଥିବ। ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁକର ଆଲହମ୍ଦୁଲିଲ୍ଲାହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉନଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କି ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବୟସ 77-78 ବୟସ ଅଟେ। କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବିୟୋଗ ପରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମର ଶରୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯିବ। ଏଥିସହ ନିଜର ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଟିକେଟର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରଖିଦେଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମୋ ମର ଶରୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଜନାଜା ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସନ୍ତକ ରୂପେ ଏଠାରେ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପଥ ସୁଗମ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଜନାଜା ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଓ ରବୁଆ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଉଜ ରାଣା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଣଜା ରାଣା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁଆ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଲେଖିଛନ୍ତି 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଲିଫାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଜଲସା ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଅଣଅହମଦୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଜଲସାରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆମର ପିଇସା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଥିଲେ ରୁବିନା ସାହେବା। ସେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଖିଆପିଆ ଓ ବିଶ୍ରାମର ଯେପରି କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ କିମ୍ବା ରୋଷେଇଶାଳାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭଲ କୋଠରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କର ଅତିଥି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଣଜା କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭେଟିବାକୁ ଗଲି ଓ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ପଚାରିଲି ଓ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଁ ପଚାରିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦିଚ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତଥାପି ତୁମେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କର ନାହିଁ। ସେହି ଭଣଜା କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଏହା ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ କଲମାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମୀ, ଖଲିଫାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ୍ଷ ଅହମଦୀ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଣଜା କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଲଜିୟମରୁ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲି ସେତେବେଳେ ରାଣା ନଇମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ମୋତେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ତେବେ ତୁମେ ଖିଲାଫତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧର। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ତ କେବଳ ଖଲିଫାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ଖଲିଫାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉପରେ ଲବ୍ବେକ୍ କହିବ ଓ ଅନ୍ୟଥା ସବୁ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ନିୟମିତ ରୂପେ ନମାଜ ପାଠ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରିବ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନା କାହିଁକି ତୁମେ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଥିଲେ।
से निजर ड्यूटी प्रति सर्वदा चिंतित रहूथिले जेतेबेले तांकर स्वास्थ्य अवस्था भल रहू नथिला एवं परिवार लोक कहूथिले आजी विश्राम करनियंतु सेतेबेले से निज परिवार वर्ग को कहूथिले ना मु सुस्थ अछि ए तो मोर बोनस र दिन जहाँ मते वार्धक्य अवस्था प्राप्त होइछि तेणु मते सेवा करने को दियो एथुरु निवृत्त रख नहीं। इलियास मुनीर साहेब जी जेल रे राणा नईमुद्दीन साहेब को साथी रे थिले से लेखंती जीवनर एक अंश राणा नईमुद्दीन साहेब को सहित अतिबाहित करिछि एवं एही विदायकालीन शेष दृश्य को मु तांको सह भेटी पारिली नहीं जोथि मु अत्यंत दुखित। मो राणा साहेब को सहित दीर्घ 10 वर्ष काल पर्यंत कैदी भावे कालातिपात करी मु तांकु दिनटीए मध्य धैर्यहरा होइथिबार देखि नाही। एपरिकी जेतेबेले तांकु सेनार एक छत्रवादी शासनमुखी तरफरु मृत्युदंडादेश होइथिला सेतेबेले मध्य से ताहाकु आनंदर सह स्वीकार करथिले। से अति कुटुंब प्रिय थिले एवं तांकर सेही कुटुंबर समस्त छोट बयसर पिलामानंकु जहा पाखरे कोनोसी आयर पंथा नथिला सेमानंकु सहाय्य करुथिले। से धर्म सेवा प्रति अत्यंत उत्सर्गित थिले एवं जमातर आत्मसम्मान प्रति सर्वदा चिंतित रहउथिले एवं जेतेबेले भी से विचित्र हेउथिले एवं जेतेबेले भी से चिंतित हेउथिले सेतेबेले से एहा कहउथिले जे एही अण अहमदी मानक उद्देश्य किछि भल नुहे एमाने मंद उद्देश्य एमानक मध्यरे मंद उद्देश्य निहित रहिछि एवं एहा भयानक। अल्लाह ताला ही सेमानक कबळरू आमको रक्षा करंतु। पुनश्च अल्लाह तालांक मध्य तांक कामकु सुंदर रूपे सजाड़ी देउथिले जार उदाहरण हैला जे से निज पुत्री मानकर विवाह करि पारिथिले और द्वितीय रे से कारामुक्त होइथिले। इलियास मुनीर साहेब उक्त घटना संपर्क रे उल्लेख करिसंती जेतेबेले बुलवाई माने मस्जिद उपरे आक्रमण करथिले ओ कलमा तैयबा आयत ओ अहादीस रो सम्मान को क्षुण्ण कले सेतेबेले मु एही दृश्य को कदापि भूली नहीं। जेतेबेले मु तांकु प्रथम थर पई जमादार स्वरूप स्वर रे दमदार स्वर रे शत्रुंक चैलेंज करुथिबा को सुनिथिली। राणा साहेब कहिले तुमे किए बा कलमा को लिभाइबा वाला से कहती जे मु तांकु पूर्वरु केबे हेले एपरी उर्दू कहूथिबार शुणी नथिली किंतु सेदिन से उर्दू रे कहिथिले अत्यंत दमदार स्वर रे कहिथिले एवं निजे एकुटिया ही 30-40 जन आक्रमणकारी को मस्जिद रु घेउड़ाई देथिले एवं सेमाने लुचि पलायन करि जाइथिले। पुनश्च लिखिछंती जे राणा साहेब केवल कठोर भावे एही कार्य करि नथिले बरं जेतेबेले पुलिस ऑफिसर पचारिला कि तुमे गोली चालन करिथिल सेतेबेले से काल विलंब नकरी शीघ्र ताहाकु स्वीकार करिथिले जे मु गोली विनिमय करिथिली। एहा परे तांकु गिरफ्त करा जाइथिला ओ नाना प्रकार अत्याचार करा जाइथिला एवं तांकु जमातर उच्च पदाधिकारी मानकर नाना नाम नेबा पई बाध्य करा जाइथिला किंतु राणा साहेब पदाधिकारी कथारे एपरी कार्यानुष्ठान ग्रहण करि नथिले अर्थात तांकर कथारे तांको कथा को मानि नै नथिले स्वीकार करि नथिले। धन्य सेही व्यक्ति जहाँकर हृदय सिंह परी जे निजामे जमात उपरे टिकिए भी आँच आसवाक दे नथिले एवं प्रकृत घटना मध्य ताहा ही थिला जे पदाधिकारी को यार तो ज्ञान मध्य नथिला जे तांको निकटरे तांकर व्यक्तिगत बंधुटीए मध्य थिला। पुनश्च से विशेष सैन्य अदालत आगरे मध्य कोनोसी चापरे आसी नथिले वचनगत और लिखितगत से निजर स्पष्टाधि शक्ति बलरे दाम्भिकता और साहसिकतार सहित यह स्वीकार कले कि से ही गोली चलाई थिले। तांकर एही साहसिकता और स्पष्टोक्ति सिलसिलार प्रतिष्ठाता को अक्षुण्ण रखिथिला जो मनोभाव थिला परिशेष रे अल्लाह ताला तांकु सुरखुरे सहित कारामुक्त करथिले जीवन शेष निश्वास पर्यंत तांकु खिलाफतर सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त होइथिला। पुनश्च इलियास मुनीर साहेब उल्लेख करती जे बंदी थिबा अवस्था अवस्था तांको पत्नी निकट को खलीफा राबे पत्र आसुथिला खुतबा बेले तांकर बंदित्व तांकर पिता हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह तालांक खुतबा से समय रे MTA रे प्रसारण होतिला कोनोसी विधि विधान आरंभ तो होई नथिला किंतु नियमित रूपे लिखित खुतबा तांक पितांक निकट को आसुथिला।
से खुतबा ଗୁଡ଼ିକର ପଙ୍କ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ଓ ମୁନିର ସାହେବ କୁହନ୍ତି ରାଣା ସାହେବ ମୋତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ବସାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କି ଚାଲ ଖୁତବା ଶୁଣିବା। ଆମେ ଯେତେ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ କାରାବରଣ ଭୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ମାନେ ଅଲଗା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଫିଟା ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଖୁତବା ଶୁଣିବାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଏକାଠି ବସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଖୁତବା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜମାତ ନମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାର ନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ବରଂ ବେଳେବେଳେ ଜେଲରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଅହମଦୀ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ। ରମଜାନର ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଠାରେ ରାଣା ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେ ମେ ଜୁନ ଓ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ରମଜାନ ମାସରେ ରୋଜା ରଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ମହୋଦୟ ରାଣା ସାହେବ ନିଜର ବୟସାଧିକ ଓ ଜେଲର ନିର୍ଯାତନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ରୋଜା ରଖୁଥିଲେ। ମୁନିର ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଣା ସାହେବ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହର ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସର ସହିତ ସେହି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ଆଦେଶମାନ ମିଳିବା ପରେ ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଜେଲରେ ରାଣା ସାହେବ ନିକଟକୁ ଜଣେ ୱାର୍ଡନ ଆସି କହିଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଦେଖ, ଏ ମିର୍ଜାଇମାନେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ତାରିଖ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହେଉନାହିଁ, ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସେ ଅନେକ କିଛି କହିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଡନ। ରାଣା ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କଥା ସାରିଲା, ରାଣା ସାହେବ ତାକୁ କହିଲେ ମୋ ଚେହେରାରେ ଉକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ ନା। ଏଥିରେ ରାଣା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଅହମଦୀ ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଖଲିଫାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ପତ୍ରର ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି, ଯାହାକି ହଜୁର ରାଣା ସାହେବଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1986 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ଏପରି ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ହସ୍ତଗତ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସର ସୁଦୃଢ଼ ଚଟାଣରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତାହା ଗର୍ବ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ହାସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା ହେଉଅଛି। ବୃକ୍ଷ ନିଜ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ବୃହତ ବୃକ୍ଷର ସଜୀବ ଶାଖା ସମୂହ ଓ ମଧୁର ଫଳ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଜମାତ ଦୁଆ କରୁଅଛି ଓ ମୋର ଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଅଛି ଆପଣ ମୋ ନିକଟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ନଜମ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଲେଖିଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରି ନିଷ୍ଠାବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ଭରା ରହିଛି ଓ ସଲାମର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଜ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ଖଲିଫା ରାଣା ସାହେବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ମୁବାରକ ସିଦ୍ଦିକ ସାହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି କି ଏକଦା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସମୟର କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ପଚାରିଲି। ଏଥିରେ ସେ ହସ ହସ ମୁଖରେ କହିଲେ, ଆମ ଅହମଦୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କ ରସୁଲ ତାଙ୍କ ଖଲିଫାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ। ତେଣୁ ମୋତେ କଦାପି କୌଣସି କଷ୍ଟ ଲାଗିନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜିରେ ରାଜି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ଢାଳି ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିବା ପରଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମୋତେ ଦୁଆ ଦେଉଥିଲେ। ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ରହିଥିଲା, ଘରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ରହୁଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ୟାଙ୍କର ଖିଲାଫତ ସହ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ପ୍ରେମ ଭରା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ଆଖପାଖରେ ରହିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଖଲିଫାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରହିବାର ପରିଣାମ ଅଟେ। ତାହା ତାଙ୍କୁ ମସଜିଦ ଓ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଏବଂ ଖଲିଫାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କ ସହ ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛି, ଯେପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଲିଫାଙ୍କ ସାଥିରେ ନଖଲାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ। ସେଠାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ବେଶ ନମ୍ର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ମୋ ଖିଲାଫତ ହେବା ପରେ ମୋ ସହ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ତ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଥିଲା। ଯେପରିକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କି ଖିଲାଫତର ସେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଜନାଜା ପାଠ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏହାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ରହିଛି। ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜନାଜା ଗାଏ ପାଠ କରିଦେବି। ଶେଷରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଜିକାଲି ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର କିଛି ଅହମଦୀ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଆ କରିବେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରସନ୍ନିତ ହେବା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବିପତ୍ତି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଓ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କି ସେ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ଉପାସନା କରିବା ଓ ଏକସ୍ୱରବାଦକୁ ବୁଝିବା ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ପରିବେଶ ହୁଅନ୍ତୁ। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر